أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن كدم نبوتاتنا ونبيات كيرو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنباب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كاب قبر هوريات ملاف 10 كاب فقدي 44 كسع فقدي 52 بتا خلاي تسنبتكا حزبتا قتما قال أملاخ كسمعو دارقا كلهم تأكبو أيهود قنا نوتوم سأكبو حزبي مسرايو قنات ملوم نتي باولوس زبلو زنبري تقاومو نوخا صرفو ጳውሎስን ባርናባስን ከዓ ተቢዖም ከምዚ እናበሉ ተዛረቡ ቃል አምላክ ቅድም ናኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ ካብ አበይኹምዎን ንናይ ዘላለም ህይወት ብቑዓት ከምዘይኮንኩምን ካብ ባዕልኻትኩም ካብ ፈረድኩም ግና እንሆ ገጽና ናብ አሕዛብ ንመልስ ኣሎና ምክንያቱ እግዚአብሔር ክሳብ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክንከውን ንሕዛብ ብርሃን ገበርኩኻ ኢሉ ኣዚዝና እዩ أحزاب كأن زي سمعهم تحقصوا نقال أملاخ دما أمسكنوا وطمن هو الزلاء على مستعدوا لزبلوا كلاتهم وين آمنوا قال إجزابير أبتهاجر بملئتا بصحي أيهود قنا نتن إجزابير زفرها حفرات نستن وطم عبيت عدن أنا عابوهم أباولوسنا برناباس دما سدت على عالو كابهاجرهم وين سقوقهم نساتهم كا نسمعتا كخونم تغوغا أغارم نغفلم مو ناب أنقونيون كدو وطم دك مزامرت دما حاقوسن منفس قدسن ملو كالاي نباب كا مزمور داويت مزمور 9 منتن كا فغدي حاديك سع فغدي شعتي وكزابيهر تامرات غيريو بحايلون بقدس قلصمون كا عاوت رخيبو إمو حادش مزمور زمرلو እግዚአብሔር ዘድሕን ኃይሉ አፍለጠ ጽድቁ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ገለጸ እሙን ስለ ዝኾነ እቲ ደቂ እስራኤል ዘተስፈዎ ምሕረቱ ፈጸመ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኩሎም ኣሕዛብ ከዓ እቲ ዘድሕን ኃይሊ ኣምላኽና ረኣዩ ኣብቲ ምድሪ ኩልኺ ንእግዚአብሔር እልል በሉሉ ብሓጎስ እልል በሉሉን ኣመስግንዎን ንእግዚአብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ እወ ብመሰንቆን ብድሃይ በገናን ኣመስግንዎ እምብልታን መልኸትን ንፍሑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ንጉስ እልል በሉ ባሕርና ኣብኣ ዘሎ ኩሉን ድምፂ ይሃብ ዓለምን ኣብኣ ዝነብሩ ኩሎምን ከዓ ይዘምሩ ወሓይ ዘእዳኩም ኣጣቕዑ ኣኽራን ከዓ ሓቢርኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሓጎስ ዘምሩ ከመይ ንምድሪ ክፈርድ ክመጽእ እዩ ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ንህዛብ ድማ ብቅድስና ክፈርዶም እዩ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ ፍቕዲ 14 ናይ ፈሊጥኩምኒ እንተትኾኑስ ነቦውን ፈለጥኩምዎን ነርኩም ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም ፊልጶስ ከዓ ጎይታ ነቦ ዳኣርየና እምበር ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዚ ዝኣክል ግዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹ ዶ ኣይፈለጥካንን ኢኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ ከመይልካ ደኣ ነቦ ኣርየና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕልዩ ግብርታት ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦውን ኣባይ ምህላው እነግረኩም ኣለኹ እሙንኒ እቲ እንተዘይኮነስ ስለ እቲ ግብርታት እኳ እሙንኒ ኣነ ናብ ኣቦይ ክኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣቦ ብወልዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንክዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እዩ ብስመይ ዝኾነ ነገር እንተለመንኩም እውን ክገብረልኩም እዩ እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እዩ
ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ።